السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذا اليوم المبارك، في هذه الحلقة الثانية من حلقاتنا عن التعريف بالسنة النبوية وأهميتها بفضل الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فنحن الآن في قبيل المغرب في رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وسائر الأعمال، اللهم آمين. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الطلاب الحضور في هذا المعهد المبارك رفيعة الأخيار، وفي كل السامعين والمشاهدين، اللهم آمين. Baik. Setelah puji serta salam yang dipanjatkan oleh Syekh kita, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan atau melanjutkan sesi pembahasan hadis nabawi atau as-sunnah an-nabawiyah yang kemarin sudah kita jelaskan. Pada hari ini kita akan melanjutkan di sesi yang baru, judul yang baru, yaitu manzilatus sunnah minal Qur'an, yaitu posisi sunnah daripada Al-Quranul Karim. Di sore hari ini sebelum maghrib kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, dengan halaqah yang baik, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. المحاضرة الماضية أخذنا سويا بفضل الله تعالى أخذنا بفضل الله تعالى ما هي تعريف السنة النبوية، وعرفنا كيف أن السنة النبوية بفضل الله أنها وحي، لكن الفرق بينها وبين القرآن كثير، لكن أهم الفروق أن القرآن نزل من عند الله عز وجل بلفظ ومعناه من عند الله عز وجل، أما السنة النبوية فإنها وحي لكن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بمعناها فقط، وأما اللفظ فهو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana definisi daripada as-sunnah an-nabawiyah, dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana posisi daripada kedudukan daripada sunnah daripada Al-Quranul Karim. Dan perlu kita ketahui bahwasanya antara Al-Quran dan sunnah keduanya adalah hal yang saling melengkapi dan keduanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, lafadznya pun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis nabawi itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lafadznya, tarkibnya, susunannya, semuanya itu adalah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وسنفصل هذا بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة، الفرق بين القرآن الكريم والسنة النبوية والحديث القدسي، ما الفوارق التي بينهم إن شاء الله تعالى. Insya Allah di pertemuan yang akan datang pun kita akan membahas perbedaan antara Al-Quranul Karim, kemudian sunnah an-nabawiyah dan juga al-hadith al-qudsi. Di antara ketiganya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. اليوم بإذن الله تعالى لا نطيل عليكم إلا أننا سنتكلم في 3 محاور أساسيين. أولا، منزلة السنة من القرآن الكريم، ما هي منزلة السنة من التشريع ومن القرآن الكريم، وما أهمية السنة. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan atau posisi daripada sunnah nabawiyah dari Al-Quranul Karim, dan ada beberapa posisi atau kedudukan yang perlu kita bahas pada hari ini sebagai sumber syariat yang kedua setelah Al-Quranul Karim. فنريد أن ننتبه جيدا لهذا الدرس لأنه مهم جدا. Maka silakan seluruhnya para jamaah, para santri sekalian agar bisa memperhatikan karena ini sangat penting sekali. أولا، أن السنة النبوية المشرفة تأتي مؤكدة لما في القرآن. Yang pertama, bahwasanya as-sunnah an-nabawiyah itu datang sebagai penegas terhadap apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. كأنها تعيد ما في القرآن لتذكير الناس، لكن يعني لا تضيف شيئا جديدا، تعيد ما في القرآن لتذكير الناس ولتعليمهم وهكذا.
Dan apa yang terdapat di dalam sunnah nabawiyah sesungguhnya itu mengulang apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak ditambahkan akan tetapi diulang sebagai penegasan terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penjelas terhadap manusia. وأمثلة من هذه كثيرة لكن نكتفي بمثالين فقط. الأول قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجاءت السنة النبوية المطهرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وقال منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. Dan di antara contoh-contoh daripada penegasan hadis terhadap Al-Quranul Karim itu sangatlah banyak, akan tetapi pada hari ini kita akan membahas dua di antaranya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini adalah penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan kembali di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tutuz zakah ila akhir al-hadis. Bahwasanya ada rukun-rukun Islam dan di antaranya rukun-rukun Islam tersebut adalah salat dan menunaikan zakat. أيضا قال الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ولا نفرق بين أحد من رسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخره. Dan contoh yang kedua adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhir al-ayah, di mana Allah menjelaskan tentang rukun iman dalam ayat tersebut dan ditegaskan kembali di dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi pernah bersabda, hadis Jibril tentang arkanul Islam, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi, iman kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, dan terakhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, terhadap ketentuan Allah baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. أيضا إن السنة النبوية المطهرة تأتي بإذن الله تعالى مبينة لما في القرآن، فهناك بعض الأشياء وبعض الكلمات وبعض الآيات في القرآن لا تتضح معناها وضوحا شافيا ولا يفهمها معظم الناس أو بعض الناس، فتأتي السنة النبوية المطهرة تبين ما في القرآن وما استشكل فيه. Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali syariat, akan tetapi beberapa ayat yang tercantum di dalamnya itu hanya dijelaskan garis besarnya saja atau bentuk umumnya saja. Lalu kemudian datanglah setelahnya As-Sunnah An-Nabawiyah atau hadis Nabawi untuk menjelaskan apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim dan dengan segala rinciannya, definisinya dan seterusnya, dan itu memperjelas apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. فتأتي السنة النبوية المطهرة تخصص عام القرآن وتشرح مجمل القرآن وتفصله وتقيد مطلق القرآن وتضيف أيضا بعض الأمور التي تستشكل وترد على أسئلة التي تستشكل على الصحابة رضوان الله عليهم. Dan di dalam hadis juga disebutkan banyak sekali perkara-perkara atau hal-hal yang dijelaskan secara rinci, di mana di dalam Al-Quran itu dijelaskan baru garis besarnya, garis umumnya, lalu kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabawi segala rinciannya sampai hal-hal yang detail di dalamnya yang terjadi, yang dialami oleh para anbiya dan juga para sahabat. وأمثلة على ذلك قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي بوقت. Ya, di dalam Al-Quran ada satu contoh yang kita akan bahas, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi hamba Allah yang beriman sudah ditetapkan waktu-waktunya. لكن أيها الكرام، كيف نعرف وقت الصلاة؟ وهذه رسالة إلى الذين يقولون نحن نأخذ ما في القرآن فقط ونتعلم ما في القرآن فقط ونترك السنة ونهملها، فنقول لهم إياكم أن تفعلوا هذا، لأن السنة فيها أعظم ومعظم التشريعات التي شرعها الله عز وجل لنا، فكيف نعرف وقت الصلاة؟ طيب, dari ayat ini kita hanya bisa mengetahui bahwasanya salat itu memiliki waktu-waktunya, akan tetapi kita tidak bisa mengetahui waktu tersebut secara detail. 5 waktu yang kita laksanakan dalam keseharian kita tidak bisa mengetahuinya secara rinci. Sedangkan di luar sana ada beberapa orang yang beranggapan bahwasanya kita harus berpegang kepada Al-Quran saja dan kita meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya apa yang dijelaskan di dalam hadis atau sunnah itu adalah sesuatu yang sangat rinci yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya adalah penjelasan tentang waktu-waktu salat tersebut. فجاءت السنة النبوية المطهرة توضح لنا مواقيت الصلاة. الظهر حينما تزول الشمس من كبد السماء، العصر حينما يكون ظل الرجل مثليه، المغرب عند غروب الشمس، العشاء عند انقشاع الشفق الأحمر إلى آخره. فجاءت السنة النبوية المطهرة تظهر لنا وتبين لنا وتوضح لنا مواقيت الصلاة. Dan dalam hal ini sunnah an-nabawiyah atau al-hadits syarif menjelaskan waktu-waktu salat yang ada 5 yang kita lakukan dalam keseharian secara detail, seperti waktu salat zuhur, di mana waktu salat zuhur adalah di mana matahari di waktu istiwa sedikit tergelincir dari posisi istiwa, maka sudah masuk ke dalam waktu zuhur. Waktu asar ketika bayangan kita atau bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut atau sama dengan kita secara ukurannya, dan seterusnya. Ini semuanya menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang disebutkan di dalam hadits syarif sebagai penegas terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. أيضا أيها الكرام، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نقطع أيديهما، لكن إذا سرق السارق بيضة هل نقطع يده في البيضة؟ طيب إذا سرق قلما هل نقطع يده في القلم؟ طيب إذا سرق شيئا زهيدا هل نقطع يده في هذا الشيء الذي سرقه زهيدا؟ أم أن السرقة لا بد أن يكون لها نصابا ما زاد عن ربع دينار، لها نصابا معينا، فلا نقطع يد الذي يسرق بيضة أو يسرق دجاجة أو يسرق قلما، بل لا بد أن يكون هناك نصابا نقطع فيه اليد، وهناك شروط أخرى: أن يكون غنيا، وأن يكون سرقه من حرز، وألا يكون فيه شبهة، إلى غير ذلك. Dan contoh yang kedua adalah wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang seseorang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka dijelaskan di dalam Al-Qur'an faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan orang-orang yang mencuri tersebut. Akan tetapi tidak dijelaskan secara detail, rinci daripada ketentuan-ketentuan hukuman bagi orang-orang yang mencuri tersebut. Apakah orang yang mencuri pena, kemudian mencuri hal-hal lain yang tidak setara dengan pena, apakah sama, dan seterusnya. Dan apakah dipotongnya dari mulai pergelangan tangankah atau dari sikukah dan seterusnya. Itu semuanya dijelaskan di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. أيضا من أين نقطع يد السارق؟ من هنا أم من هنا أم نقطعها من هنا؟ من أين نقطع اليد؟ فكل هذا اسمه يد، والدليل على ذلك وأيديكم إلى مرافق. إذن المرفق هذا كله يسمى يد، من أول هنا حتى هنا يسمى يد. إذن من أين نقطع يد السارق؟ يد السارق تقطع من هنا. طب كيف عرفنا هذا؟
فأتت السنة النبوية المطهرة لتخبرنا أن يد السارق تقطع من عند الرسغ، هذا يسمى رسغ، فتقطع من عند الرسغ من هنا، لا تقطع من هنا ولا تقطع من هنا ولا تقطع من هنا، لكن تقطع من هنا. وكيف نقطع يده؟ نقطع يدين أم يد واحدة إلى آخره. فهذا جاءت به السنة النبوية لتوضح لنا كيف نتعامل مع هذه الآية وكيف نتعامل مع هذا الحكم. Baik, dan di antara penjelasan berikutnya tentang pemotongan tangan dari orang yang mencuri adalah bagaimana kita bisa mengetahui batas-batas dipotongnya tangan orang yang mencuri, apakah dari pergelangan tangan, apakah dari siku, dan seterusnya. Dan itu semuanya dijelaskan di dalam al-hadits asy-syarif atau sunnah nabawiyah, bahwasanya yang dipotong adalah dari pergelangan tangan atau bahkan mungkin ada ketentuan lainnya. Itu semuanya dengan syarat-syarat tertentu tentunya dijelaskan di dalam as-sunnah an-nabawiyah. أيضا السنة النبوية، وهذا هو رقم 3، أن السنة النبوية تضيف حكما جديدا ليس في القرآن. Dan yang ketiga, kedudukan daripada sunnah an-nabawiyah adalah bahwasanya sunnah nabawiyah itu menambahkan hukum yang baru yang belum tercantum bahkan secara jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. وأمثلة على هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فالقرآن الكريم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فحينما يتزوج الرجل امرأة لا يجوز له أن يتزوج أختها في نفس الوقت. أيضا هذا موجود في القرآن، لكن أضافت السنة حكما جديدا أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذا موجود في السنة المطهرة الشريفة. Dan di antara contoh-contoh tentang poin yang ketiga ini yaitu penambahan hukum yang baru di dalam yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bagaimana haramnya dikumpulkannya antara seorang wanita dengan bibinya, baik itu bibi dari bapak ataupun bibi dari ibunya. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dilarang bagi kalian untuk mengumpulkan atau menikahi dua saudara di dalam satu waktu illa ma qad salaf, kecuali ini dilakukan pada zaman jahiliyah. Adapun penjelasan tentang dikumpulkannya atau pernikahan antara seorang wanita berkumpul dalam satu waktu dengan bibinya, baik itu dari bapak ataupun mau dari ibu, itu belum dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ini disebutkan di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. المثال الثاني قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. طيب، هل ذكر الله عز وجل تحريم لحم الحمار الأهلي وليس الوحشي، الدنكي وليس زبرة؟ هل هذا موجود في القرآن؟ ليس موجودا في القرآن، بل أن الله عز وجل كتب في القرآن شيئا ثم أضافت السنة النبوية المطهرة حكما جديدا وهو تحريم لحم الحمر الأهلية في غزوة خيبر. Dan contoh daripada penambahan hukum yang baru dari As-Sunnah An-Nabawiyah adalah diharamkannya memakan keledai, di mana di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan diharamkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian memakan daging babi, memakan hewan yang mati dalam kondisi tercekik, mati dalam kondisi dipukul dan seterusnya ila akhiril ayah. Dan di situ belum dijelaskan dengan detail bagaimana hukum memakan keledai ternak, dan ini disebutkan atau dijelaskan di dalam Sunnah An-Nabawiyah atau Al-Hadits Asy-Syarif. وأخيرا والمثال الأخير الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا ثم بقية الآية، لكن لم يذكر في القرآن تحريم الذهب ولا الحرير
للرجال، لبس الذهب والحرير للرجال، هذا أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وأخذ الحرير بيساره فقال هذا محرم على ذكور أمتي حل لنسائها. Dan contoh yang terakhir yang disebutkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an belum menjelaskan tentang haramnya menggunakan emas dan juga memakai sutra bagi laki-laki. Sedangkan hal tersebut dijelaskan di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah di mana Rasulullah SAW pernah pada suatu ketika menjelaskan bahwasanya emas itu tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki dan juga sutra pun sama demikian tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. إلى هنا أيها الأحباب الكرام عرفنا أننا لابد أن نعرف ونوقن نذعن عن أهمية السنة النبوية المطهرة. وصلنا إلى آخر حلقتنا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى. آمين آمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.